Donc, nous allons voir comment l'innovation a évolué dans l'économie numérique, dans une économie complexe. Мы посмотрим, как эволюционируют инновации в сложной экономике, в частности, цифровой экономике. Il y a eu innovation dans l'innovation. Поскольку были инновации в инновациях, on part de la vision traditionnelle de l'innovation, celle de Schumpeter, qu'on va appeler Schumpeter 1. мы говорим об традиционных инновациях и называем по имени Шумпетера, и называем это Шумпетер 1. Où l'innovation était le fait de l'entrepreneur qui a une idée, et cette idée, grâce à une technologie, crée un produit. Значит, эта инновация в чем заключается? У нас есть предприниматель, ему приходит в голову идея, он эту идею осуществляет благодаря созданию какой-то технологии. Cet entrepreneur que Nietzsche a défini comme le capital de l'esprit et de la volonté humaine. Ницше определил такого предпринимателя как капитал и дух, капитал духа и человеческой воли. Avec la seconde révolution industrielle et l'économie de la production de masse, nous avons une approche linéaire de l'innovation. В результате второй революции и развития массовой экономики и массового производства у нас видение инноваций является линейным. Qui évolue sur deux axes, le temps, ici, la maturité. Здесь у нас вы видите две составляющие понятия времени справа и наверху зрелость. Donc, qui part du laboratoire de la grande entreprise. Мы, значит, исходим от лаборатории крупного предприятия. Qui va proposer plusieurs solutions que l'on va sélectionner. Предприятие это предложит несколько решений, мы их будем отбирать, выбирать из них. Et ensuite, il y aura un développement industriel et mis sur le marché. Дальше будет промышленное развитие, и дальше мы разместим это на рынке. Ce type d'innovation repose sur des présupposés qui ne sont plus valables aujourd'hui. Такой тип инноваций основывается на принципах, которые сегодня уже не действуют. C'est qu'il existe d'abord un marché, que le produit va répondre à une demande du marché. Какие это положения? Это то, что сначала есть рынок, и мы для этого рынка будем предлагать соответствующий продукт. Le développement de l'innovation est linéaire dans l'entreprise et est fonction de l'investissement en recherche et développement interne. Инновации являются линейными на предприятии и зависит от инвестиций и от Recherche et développement. и зависит от ИТР, да? Нет, от внутренних разработок, разработки исследований. Ensuite, une fois développé, le produit est mis sur le marché par du marketing. И после того, как продукт создан и развит, его выпускают на рынок, и тогда он находится под действием маркетинга. Le marché va sélectionner les produits selon des principes méritocratiques, c'est-à-dire que les meilleurs produits survivront par rapport aux moins bons. А на рынок будет выбирать товар в зависимости от того, что лучше всего рынку подходит. Самый лучший продукт там останется. Et cette innovation est protégée par des brevets qui lui garantissent d'être sur la frontière technologique. Такая инновация защищается патентами, которые этой инновации
дает возможность находиться на технологической границе. L'archétype de ce mode d'innovation, c'est sur la côte est des États-Unis, la route 128. Архетипом такого типа инноваций является дорога номер 128 на востоке Соединенных Штатов Америки. Aujourd'hui, l'innovation, qu'on appellerait Schumpeter 3.0, va être la synthèse de ces deux modes d'innovation. И сегодняшний тип инноваций называется Schumpeter 3. И этот тип инноваций объединяет и две первых. Nous passons sur la côte ouest des États-Unis, dans la Silicon Valley, où on a à la fois le mélange de la dynamique de l'entrepreneur, des capitaux risqueurs et des ruptures technologiques. И теперь мы переходим в западную часть Соединенных Штатов, где находится Силиконовая долина. И там мы увидим предпринимателей, динамику предпринимателей, рисковый капитал и разрыв по отношению к технологиям. On a donc la synthèse entre la culture de l'entrepreneur comme personne, mais tandis que Apple a choisi de faire des beaux objets, des beaux objets technologiques. А Apple выбрал позицию формировать очень высококачественные технические объекты. Donc, sur le plan de l'esthétique, on devrait choisir Apple, mais on a choisi Windows parce que tout le monde a des Windows. И с эстетической точки зрения надо было вообще-то Apple выбрать. Но выбрали Windows, потому что все выбрали Windows. Voilà. Il faut s'imposer comme standard pour éliminer les надо autres. уметь себя навязать в качестве стандарта. Donc, le marché ne sélectionne pas les produits de manière méritocratique. Это, чтобы вам сказать, что рынок выбирает не на основе заслуг объекта. Donc, ce que l'on a appris traditionnellement sur l'innovation ne fonctionne plus aujourd'hui. И то, что мы из традиции знаем об инновациях, сегодня не работает. Ce sont les produits qui construisent les marchés et non l'inverse. Oui, aujourd'hui. Сегодня именно продукция строит рынок, а не наоборот. On ne construit pas son produit tout seul, mais un produit, il est systémique, il est dépendant d'autres produits. Мы не создаем наш продукт в одиночестве. Он имеет систему, он является системным, то есть принадлежит всей системе в целом. Les théories du cycle de vie des produits ne fonctionnent plus parce que les produits arrivent de manière chaotique et irrégulière. Теория, концепция циклов жизни продукта больше уже не действует, потому что продукция появляется на рынке нерегулярно и хаотически. Les produits sont sélectionnés de manière non méritocratique, mais grâce au rendement croissant de l'adoption. Продукция выбирается не за их качество и заслуги, а именно потому, что эта продукция принимается. Et l'utilisation des brevets comme mesure de l'innovation ne sert plus à rien. И патент в качестве меры определения инновации уже больше ни к чему не годится. Parce que l'innovation n'est plus dans le high-tech, mais 90% c'est dans le low-tech. Потому что инновации уже больше не принадлежат хай-теку, а находятся Basse technologie, low-tech. уже находятся в низких технологиях. Alors, ce modèle d'innovation, c'est une dynamique évolutionniste où on part de l'invention qui est la rencontre de connaissances scientifiques et de capacités organisationnelles. Так, и вот теперь на
значит, динамика инноваций идет от научных знаний, от организационной способности. La science nous dit ce qui était impossible devient possible. Наука нам говорит, то, что было невозможно, теперь становится возможным. Les organisations permettent de créer des produits, des artefacts. Организации дают возможность создать продукты и артефакты. Et c'est la rencontre de l'économie avec l'invention qui va créer l'innovation. И инновация создается в результате встречи экономики с наукой. Et cette innovation, elle va évoluer par sa rencontre avec le marché et surtout l'expérience des utilisateurs et une démarche par essai et erreur. Инновация, значит, будет двигаться в сторону рынка и дальше закрепляет свою жизнь благодаря ошибкам и чего там еще? Пробам и ошибкам и благодаря принятию пользователей. Donc, ce qu'on a appris sur l'innovateur, qui serait un individu génial, qui est capable de concevoir parfaitement un objet, ne marche plus. И уже сегодня не работает такая позиция, что вот все, что мы знаем о гениальном изобретателе, который что-то там разработал один, теперь уже такая позиция не работает. Alors, voici une étude qui a été faite sur 1200 entreprises aux États-Unis pour évaluer l'impact de leur investissement dans l'informatique. Здесь я вам представляю исследование, которое было сделано на 1200 предприятий Соединенных Штатов, где измеряется влияние информации. Donc, on a mesuré l'impact de ces investissements sur la productivité. Мы измерили влияние, значит, этих инвестиций на производительность труда. Et vous voyez ici que pour un même niveau d'investissement, cette entreprise-ci et cette entreprise-là, il y en a une qui est beaucoup plus productive que l'autre. И мы видим, что по одному уровню инвестиций одно предприятие находится совсем внизу, а другое наверху. Et dans l'autre sens, une entreprise aura le même niveau de productivité en utilisant beaucoup moins d'investissements technologiques. И с другой стороны, предприятия по горизонтали имеют одинаковую производительность труда, но зато одно предприятие использовало намного меньше инвестиций, чем другое. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'effet iceberg. Это называется эффектом айсберга. La partie technique de l'innovation, c'est 10%, c'est la partie émergée. 10% инноваций – это техническая часть, которая находится наверху айсберга. Le 15%, c'est la partie organisationnelle, c'est ce qui permet de créer l'innovation par l'organisation. 15% это организационная часть, то есть то, чего можно добиться через организацию. Et 75%, c'est de l'immatériel. А 75% это нематериальная часть. C'est du savoir, de la connaissance. Это знания, это навыки. Alors, comment bâtir une stratégie d'innovation? Итак, как выстроить стратегию D'abord, il faut инновации? attirer la technologie, par exemple. Je pense qu'on en a beaucoup parlé à propos de l'importation dans ces outils. Мы говорили много об импорте. C'est le rôle de l'investissement direct à l'étranger des firmes qui viennent chez nous. Здесь мы отметим роль иностранных инвестиций, которые к нам приезжают. Je l'avais présenté notamment à la dernière session avec le modèle de Singapour. Я вам это рассказывала на последнем заседании про модель Сингапура. Donc, on accumule du savoir technologique pour passer d'un apport exogène de technologie à une dynamique endogène d'innovation. Значит, мы используем технологические знания для того,
экзогенный вклад перевести в эндогенный инновационный вклад. Et tout ça va vivre grâce à une politique industrielle qui va me permettre, qui va mobiliser des financements. Donc, vous voyez vraiment, on revient à la question du financement de l'investissement. И здесь это все будет жить благодаря повышенной политике. Но здесь мы возвращаемся к необходимости и к роли финансирования. Et on voit ici se former ce qu'on appelle la trajectoire technologique ou la dépendance de sentier. Plus on innove, plus on sait innover, mais toujours dans le même domaine, dans une dépendance de trajectoire. И здесь речь идет о технологической траектории. То есть чем больше мы делаем инноваций, тем больше мы находимся и идем по этой траектории. Alors, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonnes pratiques universelles. C'est ce qu'on vous apprend encore dans les écoles de gestion, les bonnes pratiques, non. В заключение я хочу сказать из всего этого, что очень хорошей практики менеджмента не существует. И вот это утверждение противоречит тому, чему вас учат в школе. Une bonne stratégie va dépendre du contexte, du stock de capital cognitif et du sentier technologique du pays, de la région, de la ville, de l'entreprise. Значит, успех зависит от контекста, от когнитивного капитала, от технического проекта и от траектории движения. Alors c'est dans ce contexte que nous avons développé avec le professeur de la direction de projet Miller à l'École polytechnique de Montréal un programme de recherche, management d'innovation dans la nouvelle économie. Именно вот на основе того, что я изложил с профессором Миллером, мы в Монреале разработали проект в политехническом институте. Donc nous avons enquêté pendant 6 ans dans des entreprises, dans 1200 entreprises du monde entier pour... В течение 6 лет среди мы выбрали 1200 предприятий со всего мира, и там мы изучали следующий вопрос. Pour identifier ce qu'on appelle des jeux d'innovation, qui sont des clusters d'innovation, c'est-à-dire des regroupements de pratiques qui vont dépendre des secteurs d'activité économique. И там мы изучали кластеры и практику работы предприятий в разных экономических секторах. Ces jeux, on peut les classer sur 2 axes. Мы смотрели всякие взаимозависимости. Un axe de maturité du marché. Alors, il y a les produits qui créent le marché et ceux qui sont sur des marchés matures en évolution. Значит, мы изучали товар и рынок, и в то же время такой, где Maturité mûre. Mûre, oui. И в то же время изучали зрелую продукцию, эволюционирующую зрелую продукцию. Là, on a des produits qui créent un nouveau marché. Вот здесь Après, у нас продукты, которые создают новые рынки, а вот внизу le marché va grandir, évoluer et se régénérer. увеличивается и воспроизводится. Sur l'axe des produits, alors il y a les produits seuls, isolés, que tout le monde peut faire. Что касается продукции, есть продукция изолированная, отдельная, которую может воспроизвести любой. Qui vont se classer en 2 types de jeux. Alors, il y a la création de marché qui repose encore sur les brevets, comme dans la pharmacie. И есть такой тип продукции, которые основаны на патентовании, как, например, фармацевтика. Créer un médicament, c'est 10 ans de recherche et il faut arriver le premier pour déposer le brevet. Например, создать какое-нибудь лекарство – это 10 лет исследований, а потом надо быть первым, чтобы запатентовать. Si on arrive 1 heure après le concurrent, on a tout perdu. Если
une fois que le médicament, le brevet est tombé, le médicament devient générique. Donc, on est dans une compétition là, qui est basée sur les coûts et non sur l'innovation. И дальше лекарство становится как бы всеобщим родовым и означает родовое понятие. И здесь мы переходим к проблеме стоимости, то есть уже не характер инновации этого лекарства, а именно стоимость. C'est la boîte d'aspirine, ce qui fait la valeur du médicament, c'est plus l'aspirine, mais c'est la boîte, l'emballage, le marketing. Это вот аспирин, например, как всеобщеизвестный. И что определяет стоимость этого аспирина? Уже не сам аспирин, а упаковка, цветное изображение и так далее. Là, nous avons les produits très fortement intégrés. Nous sommes dans le domaine du militaire, de l'aérospatial, de l'énergie nucléaire, où il y a l'avionique, bien sûr, les avions. Здесь мы находимся в сфере аэрокосмической, в военной сфере и так далее, в серединке колонны продукции. Et donc, la valeur du jeu, de ce produit, c'est la force de l'intégration de l'intégrateur et des concurrents comme dans Airbus et Boeing. Ils ont chacun leur système fermé. Стоимость этой продукции определяется силой конкурентов, ну как Airbus Boeing et Airbus. Airbus и Boeing, они обеспечивают интеграцию. Progressivement, ces systèmes vont s'ouvrir et vont devenir des vendeurs d'ingénierie. Постепенно эти системы открываются и становятся продавцами, начинают продавать инженерию. Le cinquième jeu est l'orchestration de plateformes dont l'exemple type est l'informatique. И следующий тип продукции это относится к информатике, платформы. Ce qui fait l'intérêt de ce produit, c'est que je peux y adjoindre beaucoup d'appareils de manière modulaire et créer un ensemble qui va s'enrichir par lui-même. Такой вид продукции очень интересен, потому что я к этой плате могу добавить много чего. И после этого такое созданная комплексная модель будет обогащаться сама по себе. Autant l'innovateur ici va devoir faire un système fermé, autant ici il doit faire un système ouvert pour amener des co-développeurs d'applications à venir enrichir son cœur de plateforme. Если по второму виду продукции создается закрытая система, то вот в третьей колонке наоборот, потому что чем более они будут открыты к разным внешним моделям, тем богаче будет продукт. Le sixième jeu, c'est le sur-mesure en série. Шестое. Серийное производство, но все-таки по меркам. Quand vous commandez votre voiture, На заказ. Когда вы заказываете машину, vous pouvez commander la couleur, les sièges, les options, etc. Et когда вы заказываете машину, вы можете заказать цвет, расположение руля, там, и так далее, много чего. et elle sera fabriquée en série parce qu'il y a sur la chaîne de production une étiquette code barre qui vient indiquer au process ce qu'il faut mettre dans la voiture. И в то же время это будет серийное производство, потому что на этикетке там будет штрих-код, который будет отражать эту серийную модель, но на заказ. Et on a un septième jeu très important qui est celui du conseil technique, des consultants, des instituts spécialisés comme les Fraunhofer en Allemagne, qui vont être des brokers d'innovation, qui vont diffuser l'innovation. И вот последний вид продукции, где осуществляется консультирование, в частности, имеются консультанты в Германии по разным видам инноваций. Alors,
Alors, qu'est-ce que ça représente sur le marché? Vous voyez que la création de marché, donc ce qui est vraiment l'innovation radicale, ça ne représente que 10% du PIB. Le gros de l'innovation, c'est 90% du PIB et c'est de l'évolution du marché. Так, значит, теперь какую мы общую картинку получаем? La création de marché, 10%. Что касается создания рынка, оно составляет 10% от ВВП, а все остальное 19%. C'est l'évolution du marché. Это existence. C'est existant, c'est de l'hôtel. Значит, там новый рынок создается, и это 10%, а 90% это изменение, эволюция существующего рынка. Donc, ce qui est radicalement nouveau ne pèse que 15%, mais l'amélioré pèse 30%. Значит, то, что радикально новое, составляет лишь 15%, а то, что улучшено, составляет 30%. Même chose ici sur les nouveaux systèmes, dans les hautement spécialisés, ça n'est que 5%. То же самое в отношении прорывов каких-то, которые сделаны в системе, здесь только 5%. Et là, on voit que ces produits basés sur l'évolution des architectures pèsent de plus en plus lourd. И мы видим, что вот такая архитектура продукта переживает состязание и давит на появление продукции все больше и больше. Alors, on voit tout de suite la différence entre, par exemple, l'économie française et l'économie allemande. L'économie française qui va surtout jouer dans cette catégorie de systèmes hautement sophistiqués. Значит, и мы по этой схеме прекрасно видим разницу между продукцией в Германии и во Франции. Вот во Франции особенно делает упор на вот эти 5%, то есть на создание систем очень-очень тонко, специально разработанных. Plus, la France est bonne également dans la construction automobile ici. И, кроме того, Франция очень хорошо себя зарекомендовала вот в пункте 6 в строительстве автомобилей. Oui, monsieur. Особенно на заказ. Ce qui est important, ce que l'on a découvert dans cette recherche, c'est que ces jeux sont de niveau méso-économique. Что мы нашли вот в таких моделях, которые были показаны, мы здесь увидели мезоэкономические параметры. Il y a ici la politique nationale, ici la politique d'entreprise. Мы видим здесь национальное, государственную политику на предприятии. Une même entreprise peut jouer dans plusieurs jeux, par exemple la banque. И при этом одно и то же предприятие может играть в разные игры. D'abord, на уровне банка. La banque va fabriquer des produits, donc une logique très classique de fabrication de produits. Банк может тоже быть производителем какого-то классического продукта. Tout comme elle peut fabriquer des systèmes complexes, très spécialisés pour des clients très spécialisés. И в то же время может создавать комплексные системы для совершенно специальных потребителей. Donc c'est là que prend tout son intérêt la notion de jeu, c'est-à-dire que la banque va devoir savoir jouer à plusieurs jeux dans la même entreprise, plusieurs jeux, plusieurs compétences. Именно в этот момент используется термин «играть», потому что получается, что банк должен уметь играть по этим разным параметрам. Et ces jeux ne sont pas une entreprise va changer le jeu, par exemple, celle qui a des brevets, son brevet va tomber dans le grand public, dans le domaine public, donc elle va être dans le produit amélioré, donc dans la percée. И предприятие может свою игру менять. Она может заниматься не улучшением уже существующего продукта, а, например, пойти по модели прорыва создания какого-то продукта. Si je fabrique un produit très commun et à bas coût
Au contraire, il peut y avoir une innovation technologique qui nous permet de revenir dans des produits très innovants. Если я произвожу какую-то очень известную продукцию, которая стоит недорого, я могу перейти к совершенно новому продукту. Même chose dans l'ingénierie des systèmes complexes, les systèmes vont s'ouvrir. Plus rarement, un système ouvert va pouvoir se refermer. То же самое и в системах. Если система была закрытое производство, она может открыться. Но если она уже открылась, то никогда не возвращается назад. Là, on a des plateformes qui se stabilisent sur quelques architectures ouvertes. Ça, c'est typiquement, c'est Apple, quand Apple a développé, a créé le smartphone, où tout le monde a dû venir s'intégrer pour créer des applications. Значит, когда речь идет об электронной плате, когда Apple создал смартфоны, то всем пришлось присоединиться к этому, и все разновидности программ начали покупать. Et là, on a au contraire l'évolution d'une firme qui est sur le marché de masse, qui va essayer de revenir sur les marchés spécialisés avec, par exemple, le véhicule connecté. Например, если речь идет о движущемся средстве, Véhicule connecté par Internet. Значит, если какое-то движущее средство связано с помощью интернета. Alors, cela a un impact extrêmement important sur le niveau des dépenses de recherche, parce que dans notre étude, on a vu que selon les jeux, le niveau de dépenses de recherche allait de 4% à 40% du chiffre d'affaires. Это оказывает большое влияние на расходы, которые выделяются на исследования. И мы видим, что эти расходы могут идти от 4 до 40%. Je prends comme exemple un travail qui a été fait sur une entreprise qui fabrique des batteries rechargeables. Значит, я в качестве примера покажу вам предприятие, которое делает аккумуляторы. Voilà. D'abord, il faut jouer dans la course au brevet pour déposer un brevet pour sa batterie. Прежде всего, предприятию надо было выиграть конкурс по патентам. Для того, чтобы производить эти аккумуляторы, вот где 6-8%. Aller sur le marché en nouant des alliances stratégiques. Дальше выйти на рынок и завязывать связи, стратегические связи. Voir comment on va ensuite intégrer ce produit dans un système complexe comme la voiture électrique, ce que fait la marque Tesla, avec des batteries très sophistiquées qui sont à la base d'une voiture électrique. Дальше посмотреть, куда деть эти аккумуляторы, например, такие сложные системы, как электрические машины, где, как вы знаете, например, есть такая марка, как Tesla. Et ensuite, je vais développer des plateformes et la production de masse. А дальше я развиваю платы и массовое производство. Alors, quelles conséquences pour les politiques publiques? C'est comprendre que les nouvelles technologies sont là pour fertiliser les anciennes technologies. Какие последствия для государственной политики? Мы видим, что новые технологии, новые инновации, они делают более плодотворными старые технологии. Et donc, il faut rechercher les synergies, les connexions entre ces technologies et pas se focaliser sur les meilleures technologies. C'est une grosse erreur. Таким образом, надо искать именно связи между этими технологиями, вместо того, чтобы сконцентрироваться только на самых-самых последних. Ensuite, les politiques publiques doivent accompagner le processus d'innovation, ce que les Américains, qui sont très forts là-dessus, appellent la traversée de la vallée de la mort.
traversée de la vallée de la mort. Значит, государственная политика квалифицируется как пересечение долины смерти. Это как американцы это называют. Entre la recherche fondamentale qui sort du laboratoire et le produit sur le marché, il faut traverser cette vallée de la mort. Именно между моментом исследований в лаборатории до выхода нужно обязательно пересечь долину смерти. Alors, la première chose à faire, c'est de stimuler la dynamique des réseaux de recherche entre eux, des sciences sociales, des sciences dures, des sciences fondamentales, de tout pour créer ces systèmes innovants. Для этого надо задействовать систему сети, социальные науки и другие науки. Il va falloir financer cette innovation précoce parce que le marché ne finance pas cette innovation précoce. Надо профинансировать это такую раннюю инновацию, потому что рынок никогда не финансирует инновацию. Ensuite, il va falloir protéger ces industries. Hélène en parlait ce matin, c'est la protection des industries dans l'enfance. Надо защитить промышленное производство. Элен сегодня говорила об этом. Que je compare à la manière d'apprendre à faire du vélo à son enfant. Я это называю, это то, что мы учим своего ребенка кататься на велосипеде. Au début, il faut tenir le vélo, il faut lui mettre des petites roulettes, mais il y a un moment, il faudra lâcher le vélo. То есть в самом начале мы к двухколесному велосипеду прикрепляем еще два колеса, чтобы получить ребенка, а потом наступает момент, когда мы их снимаем. Alors, on va utiliser plusieurs dispositifs. И для этого используется целый ряд механизмов. Ce qui est très important, c'est d'utiliser les marchés de prototypes, comme par exemple l'industrie aérospatiale, c'est que des prototypes. Для этого используются рынки, которые квалифицируются как прототипы, например, в аэрокосмической промышленности. Les marchés militaires, qui sont des marchés sans clients, parce que personne n'a jamais demandé à recevoir une bombe sur la tête. Дальше военный рынок, и это рынок без клиентов, потому что никогда в жизни никто не просил, чтобы вам бросили бомбу на голову. Et après, on va aller sur des marchés proprement dits qui seront de plus en plus grands. А дальше мы идем уже на рынки в собственном смысле слова, которые становятся все больше и больше. La force du système américain, c'est d'avoir conçu toute une panoplie d'outils pour accompagner ce processus. Сила американской системы заключается в том, что был разработан целый ряд разных инструментов, которые сопровождают данный процесс. L'essentiel sur lequel je vais insister, c'est les SBIR, c'est le Small Business Innovation Research Program. Особенно я хочу подчеркнуть программу, которая называется SBIR. So Small Business Innovation Research Program. Small Business Innovation Program. On va utiliser une partie, 3, 4, 5% du budget d'achat des administrations publiques pour financer des budgets de recherche. Значит, в качестве начала используется 3-4% бюджета, который предоставят административные органы, и дальше от этой отправной точки идет исследование. Ce qui veut dire que ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien aux finances publiques, puisque ce sont des dépenses déjà budgétées. И это означает, что это ничего не будет стоить госбюджету, поскольку это входит в статью расходов бюджета. Et on va organiser l'accompagnement de ces jeunes entreprises par des laboratoires de recherche. И эти малые предприятия будут сопровождаться, соответственно, исследовательскими лабораториями. Et c'est cet accompagnement qui permet la traversée de la vallée de la mort. И именно вот это сопровождение дает возможность перейти долину смерти. Et vous voyez que le capital risque, là ici le venture capital, n'intervient que très tard, quand le produit est déjà mûr. По схеме вы
Donc il ne faut pas s'illusionner sur l'importance du capital mixte. C'est important, mais c'est déjà très tard. Это рисует, конечно, серьезная вещь, но не надо очень сильно это бояться, потому что именно он возникает уже довольно поздно, когда продукт уже создан. Alors revenons à la discussion de ces 2 jours. Quels enseignements pour la Russie, quelle stratégie pour la Russie? И теперь вернемся к нашим дискуссиям последние 2 дня. Какую стратегию для России выбрать? Alors d'où venons-nous? Et là, je fais la comparaison avec l'héritage de l'URSS. Откуда мы идем? И здесь я сравниваю ситуацию с Советским Союзом. Наследие СССР. Un très gros investissement dans la recherche liée au militaire et à l'espace. Очень огромные инвестиции Советского Союза в военную сферу и в космическую. Mais peu au niveau de l'entreprise. Очень мало на уровне предприятий. Il n'y a pas d'intégration de la fonction innovation dans les processus de l'entreprise. Производственный процесс нет интеграции инновационного процесса. L'interaction avec l'utilisateur n'existait pas. Нет интеракции, как-то взаимодействия с пользователями. Il n'y a pas de conception écosystémique de l'innovation. Нет системной концепции инноваций. Une faible exposition à la concurrence. И очень Союз участвовал в конкуренции. Donc le rôle de l'État, ça n'est pas seulement de financer des centres de recherche, mais de favoriser la diffusion de la connaissance à toute l'économie. Роль государства заключается не только в том, чтобы профинансировать исследовательские центры, но способствовать распространению знаний и инноваций на всю экономику. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on a vu avec la Corée du Sud, le Japon, Singapour, que l'État pouvait prendre le leadership pour le développement de secteurs innovants entiers, en entier. Но этого недостаточно. На примере Южной Кореи, Сингапура и других мы видели, что государство может занять лидирующую роль в проведении политики инноваций. Прошу прощения, было много еще? Vous en avez beaucoup. C'est terminé. Нет, заканчиваю. Plus, alors, exemple, le cas d'Apple. Ну, в качестве примера Apple приведем. Vous voyez ici la part du chiffre d'affaires que consacre Apple à la R&D. Vous voyez que plus Apple grandit, plus sa part de chiffre d'affaires consacré à la R&D diminue. Pourquoi? Мы видим, вот там самая последняя строчка, что чем больше Apple возрастал, тем сильнее уменьшается его доля вложения. Pourquoi? Parce que le métier d'Apple, c'est l'intégration, et tout ça, ça a été développé sur fonds publics. Почему? Потому что Apple отвечает за интеграцию, а все, что окружает этот центр, это все государственный бюджет. Alors, quelles pourraient être les actes d'action pour la Russie? И какие могут быть направления действий для России? En fonction des discussions qu'on a eues pendant ces 2 С jours. учетом тех обсуждений, что мы вели эти 2 дня. Donc j'ai distingué les moyens financiers et les moyens non financiers en faisant le lien entre le financier et le non financier. Значит, здесь мы видим финансовые средства и справа нефинансовые средства. И установленную связь между ними. Premièrement, c'est le financement public de la recherche fondamentale en identifiant les secteurs clés de demain. Par exemple, la génération de technologies qui va venir après l'Internet tel qu'il est maîtrisé par les GAFA aujourd'hui. Les GAFA, c'est Google, Apple, Amazon, Facebook. Значит, слева государственное финансирование фундаментальных исследований, а справа
выявлять ключевые секторы завтрашнего дня. Deuxième, И, конечно, здесь еще учитывается технологическое поколение людей, которые будут завтра. deuxième axe, c'est la commande publique. On peut très bien utiliser l'achat public pour stimuler une offre compétitive très innovante de la part des entreprises. Второе направление работы – это государственный заказ. Речь идет действительно о государственных закупках. Et Для puis, того, чтобы предложение было более сложным и комплексным, при этом надо использовать модель, которую мы рассмотрели. troisièmement, c'est créer une politique de prêt bonifié, puisque nous avons vu qu'il y avait un problème de coût du crédit pour les entreprises. Поскольку есть проблема затрат на кредиты для предприятий, надо здесь способствовать этим судам, предоставляемым предприятиям. Donc il faut identifier les entreprises qui seraient en croissance forte sur les bons secteurs technologiques. И для этого надо выявлять такие малые предприятия, которые проявляют большую экономическую обучение, профессиональные подготовки и так далее. Et cinquièmement, c'est utiliser les grands chantiers, comme ceux des monovilles, pour ancrer l'innovation dans les territoires innovants et lier le développement des monovilles, la réindustrialisation à des politiques d'innovation. И последняя речь идет о территориальном развитии, о политике инноваций. И для проведения такой политики надо использовать моногорода, которые